Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Samuda, dan kami kirimkan kepada kaum Samud akhahum, saudara mereka, Salihan, Nabi Saleh. Qala, berkata Nabi Saleh, ya qaumi, wahai kaumku, ubudu, sembahlah kalian semua Allah. Malakum, tidak ada bagi kalian min ilahin, dari Tuhan, ghairuhu, selain Allah. Qad ja'atkum, telah mendatangi kalian, bayyinatun, satu mukjizat, min rabbikum, dari Tuhan kalian, atas kebenaranku. Hadihi, ini naqatullahi, untanya Allah, lakum, bagi kalian, ayatan, sebagai tanda-tanda, sebagai mukjizat mengenai kebenaranku. Fadaruha, maka biarkanlah. Jadi mereka itu meminta supaya Nabi Soleh, kalau memang Nabi Soleh itu sebagai utusannya Allah, meminta supaya Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah mengeluarkan unta dari batu. Kalau memang benar, keluarkan unta dari batu, Tuhanmu bisa apa enggak? Doa, akhirnya Allah keluarkan unta dari batu. Unta perempuan yang sudah hamil juga. Jadi Allah yang mengeluarkan unta dari manusia atau makhluk, dari makhluk yang lain juga bisa. Ada yang mengeluarkan makhluk hidup dari makhluk mati juga. Jadi kalau Allah menciptakan Nabi Adam dari tidak ada menjadi ada, Allah menciptakan Nabi Isa itu tanpa bapak. Allah menciptakan untanya Nabi Soleh tanpa bapak, tanpa ibu, batu itu keluar jadi unta. Ya, seperti itu. Nanti suatu hari Allah akan ciptakan ini manusia ini yang sudah mati semuanya, hilang ini, muncul dari bawah tanah, keluar semuanya, terus memenuhi panggilan Allah. Langsung muncul begitu saja. Tidak perlu jadi bayi dulu, nggak ada yang rawat nanti. Nanti langsung muncul sudah dewasa. Seperti halnya unta Nabi Soleh itu muncul sudah hamil. Nanti sudah hamil. Seperti hanya Nabi Adam muncul, bukan tidak ada bayi Nabi Adam, muncul langsung sudah dewasa. Demikian juga Allah ciptakan Hawa, muncul sudah dewasa, udah langsung besar, istrinya Nabi Adam. Jadi urusan mulai kecil jadi besar, dari besar jadi tua, dan itu semuanya itu hanya tertib saja. Kalau Allah buat tertibnya selain itu, ya langsung. Seperti bidadari di surga, inna angsha'nahunna insya'a. Tumbuh begitu saja dewasa. Nggak ada bayi bidadari, nggak ada. Ini bayi bidadari, bidan bidadari, nggak ada. Nanti nggak ada. Nanti ya langsung begitu saja. Demikian juga para malaikat diciptakan ya langsung jadi seperti itu. Udah. Fadaruha, maka biarkanlah unta itu takul memakan fi ardillah, di bumi Allah. Wala tamassuha, dengan janganlah engkau sentuh unta itu, bisu'in, dengan kejahatan, yaitu dengan menyembelihnya atau memukulnya. Faya'khudakum, maka Allah akan menyiksa kalian. Faya'khudakum, maka akan mengambil kalian. Adapun siksa alimun, yang pedih, yang menyakitkan. Wadhkuru, dan ingatlah kalian semua, idh ja'alakum, dikala Allah jadikan kalian khulafa'a, sebagai pengganti-pengganti, min ba'di 'adin, dari setelah kaum 'Ad. Wa bawwa'akum, dan Allah tempatkan kalian fil ardi, di bumi. Tattakhiduna, kalian mengambil min suhuriha, dari tanah datarnya bumi. Kusuron, membangun maksudnya. Kusuron, bangunan-bangunan tinggi yang kalian tempati di waktu di waktu musim panas. Watanhituna, dan kalian natahi, kalian ukir, mina al jibala, gunung-gunung, buyutan, sebagai rumah-rumah yang kalian tinggali di waktu, terutama di waktu
yaitu musim dingin. Fadhkuru, maka ingatlah kalian ala Allahi, nikmat-nikmatnya Allah, wala ta'thaw, dan janganlah kalian merusak fil ardi, di bumi, mufsidin, sebagai orang-orang yang membuat kerusakan. Qala, berkata al-mala'u, orang-orang pembesar atau golongan ya. Qala, berkata al-mala'u, golongan alladzina, orang-orang istakbaru, yang mereka menyombongkan diri tidak beriman, tidak beriman kepada Nabi Saleh, min qaumihi, daripada kaumnya Nabi Saleh. Berkata lilladzina, kepada orang-orang ustunifu yang lemah, liman, yaitu kepada orang aman yang beriman, minhum, dari golongan Nabi Saleh, kaumnya Nabi Saleh. Jadi orang-orang yang sombong itu berkata kepada orang-orang yang lemah. Jadi kalau ini bisa diambil hikmah bahwa kesombongan, kekuatan, kegagahan itu kadang-kadang yang menjadikan orang itu susah untuk menerima kebenaran. Karena orang sombong, orang kuat itu mudah untuk melampiaskan nafsunya. Sedangkan orang itu yang lemah itu tidak mudah melampiaskan nafsunya, sehingga pemikirannya lebih adil, insaf. Sehingga ketika diajak, oh ini benar. Tapi kalau orang sombong, belum sampai berpikir ini benar, itu sudah datang lagi. Ini siapa ini berani-berani nasihati saya ini? Nah, belum sampai berpikir ini yang dikatakan ini benar apa enggak, tetapi kesombongannya ini sudah langsung menguasai otaknya. Siapa ini menasihati saya? Maka Raja Persia begitu dikirimi surat oleh baginda Nabi supaya masuk Islam, aslim taslam. Di sini Nabi mengatakan min Muhammad, didahulukan dari baginda Nabi Muhammad SAW, ila adi min Furs, kepada pembesar Persia. Dia mengatakan belum membaca suratnya, tapi karena kesombongannya dia itu sudah mengatakan siapa ini mendahulukan namanya melebihi namaku. Sudah sombong. Yang kedua kali, siapa ini kok ngajak saya, berani-beraninya ngomongin saya. Itu sudah takaburnya sudah datang. Maka akhirnya dia tidak sempat membaca itu, dan sampai surat itu dirobek-robek sama dia. Hancurlah kerajaan dia. Maka ketika dilaporkan kepada Nabi, bagaimana tanggapan Raja Persia? Surat jenengan dirobek. Oh, dia telah merobek kerajaan sendiri. Kocar kacir, akhirnya kerajaannya hancur. Sudah dibangun lebih dari 1000 tahun. Hati-hati ini. Atau alamuna, apa kalian tahu, anna salihan, sungguhnya saleh, mursalun adalah orang yang diutus, min rabbihi, dari Tuhannya kepada kalian. Kalau mereka berkata, orang-orang dhaif tadi berkata, inna, sungguhnya kami, bima, dengan perkara ursila yang dia diutus, bi, dengan membawa perkara itu, yaitu untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Mukminun adalah orang-orang yang beriman. Karena orang-orang lemah itu akhirnya beriman. Qala, berkata alladzina istakbaru, orang-orang yang sombong, inna, sungguhnya kami, bila dengan perkara amangtum, yang amangtum bihi, yang kalian imani, kafirun, kami ini orang-orang kafir, enggak mau beriman. Ini ketika mereka sudah minta mukjizat dikeluarkan, minta dikeluarkan unta dari batu, Allah juga turuti. Kemudian akhirnya karena unta ini bentuknya beda dengan unta yang biasa. Untanya begitu besar. Unta ini besar sekali. Dan unta ini unta hamil. Maka begitu datang ke tempat padang rumput, binatang-binatang mereka itu lari semuanya, takut. Makanya akhirnya dibuat satu aturan, sehari ini unta ini yang di tempat minum juga begitu. Untuk sehari untuk binatang ternak mereka, sehari untuk untanya Nabi Saleh, sehari untuk binatang ternak mereka. Dibuat aturan seperti itu, gantian.
Itu kalau unta itu kadang minum di sumur situ, sekali minum itu habis seluruh air sumur itu. Tetapi mereka orang kampung itu semuanya itu bisa minum susu unta sepuasnya mereka. Jadi gantinya. Nanti bukan mereka kok dirugikan juga enggak. Jadi hari dikala unta bagian unta itu, maka orang kampung minumnya susu semuanya. Dan itu cukup berlebih-lebih. Keadaan seperti itu. Tetapi ada orang jahat ini. Fa'aqarunna qata fa'aqaru, maka mereka menyembelih an-naqata unta dengan pedang. Wa'atau, dan mereka menyombongi, bermaksiat, mendurhakai an amri rabbihi, dari perintah Tuhan mereka. Waqalu, dan malah mereka berkata, ya Salihu, wahai Saleh, i'tina, datangkanlah kepada kami, bima, dengan siksa, ta'iduna, yang kalian janjikan kepada kami. Ingkung tabila, mana adanya kamu minal mursalin, termasuk golongannya orang-orang yang diutus. Fa'akhadatuhum, maka telah mendatangi mereka, maka mengambil mereka ar-rasfatu, gempa bumi. Ini bukan hanya gempa bumi tok, ini ya gempa bumi. Dari bawah ada gempa bumi, dari atas ada pembentakan dari langit sana itu, atau apa maksudnya itu, sayha itu ya. Jadi maksudnya mungkin guntur dan bledek atau gimana Allah. Jadi siksa dari atas, siksa dari bawah. Fa'asbahu, maka jadilah mereka fi darihim, dalam rumah-rumah mereka, jasimin, mati dalam keadaan tertelungkup. Jasimin ini orang yang tertelungkup dengan kayak seperti hewan yang sedang duduk itu loh. Jadi lututnya ditekuk, kemudian tertelungkup kayak orang sujud begini. Nah, semuanya begitu, saking takutnya sehingga mereka mati semuanya seperti itu. Fatawalla, maka berpalinglah Nabi Saleh anhum, dari mereka. Waqala, dan beliau berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablagtukum, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian risalat Rabbi, risalahnya Tuhanku, wa nasahtu, dan aku telah berbuat baik lakum kepada kalian, walakin, tetapi la tuhibunan nasihin, kalian semua tidak mencintai orang-orang yang memberi nasihat. Kalau kita lihat ya cerita-ceritanya orang kafir itu, ya hancurnya itu ya dengan dakwah itu. Jadi orang Nabi itu hanya menyampaikan dakwah, sampaikan saja. Kalau mereka menerima, mereka akan diselamatkan Allah. Kalau mereka tidak menerima, mereka akan dihancurkan sendiri sama Allah. Jadi kita lihat saja. Maka yang paling penting itu kita itu sampaikan. Urusan hidayah itu diserahkan kepada Allah. Apakah mereka akan mendapat hidayah atau mereka itu akan mendapatkan kecelakaan. Itu semua keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya sendiri, menghamba-hamba Allah sendiri. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li wa lil mu'minina wal mu'minat. 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 Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil 'uqad wa tanfariju bil qur'an taqda bil hawadith nal bil ghaib husn al khawatim wa istasal ghamam bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli hadan.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقضاء تقضى بالحوادث تنال الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم. يا حي يا قيوم 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 حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق يا كافي غني يا فتاح يا رزاق يا كافي يا غني يا فتاح رزاق يا كافي يا غني يا فتاح. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وارحمنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما صليت وسلمت وباركت وترحمت وارحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم أعز سلطانا نصيرا اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين متناصرين متحابين منصورين مقبولين على إحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مضلات الفتن سلمنا وإياهم من الفتن والحن والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في الصين وفي برما وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وعن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يغتالوا من تحتهم
اللهم قاتل اليهود والنصارى وأعوانهم من الكفرة والفسقة والزنادقة والمنافقين والملحدين. اللهم زلزل أقدامهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أقلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم ادر دائرة عليهم، اللهم أنزل عليهم عذابك الذي لا ترده على القوم المجرمين. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حسبنا الله لمن أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله من جميع خلقه، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وخلقا مستقيما وعلما نافعا وذرية طيبة والشفاء من كل داء. اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا، اللهم ربنا زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا. إليك ربي وحببنا، وفي أنفسنا لك ربي فدللنا، وفي أعيننا سر عظمنا، ومن سيء الأخلاق وجنبنا، وإلى صالح الأعمال فوافقنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم لرمضاننا هذا فاتح الخير لنا ولسائر المسلمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل حزنا سهلا إذا شئت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بالداء ومن شماتة الأعداء، ونعوذ بك من الجنون، ونعوذ بك من الجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام، ونعوذ بك من غالبة الدين وقهر الرجال. أنت المستعان عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.